बचन हे सुन हे सुन हे सुन 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 बेई मन हे सुन बेई मन अनखा नहिब केबे एखना बचन आज्ञा भारी जामना कले टिकेबे न जीव हे केबे न जीव हे केबे न जीव औ बापा मना कले साप पाहुंडा घुंचिब हे सुन हे सुन हे सुन 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 बेई मन हे सुन बेई मन अनखा नहिब केबे एखना बचन आज्ञा माता मना कले कथा केबे न मानिब हे केबे न मानिब हे केबे न मानिबा औ जेते मना कले शुभ फल बहे बहे सुन हे सुन हे सुन 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 देई मन हे सुन देई मन अन्यथा नहिब केबे एखना बचन कले स्त्री जेउ जगह को आज्ञा मना करिवो मना करियो आपण माने जिबेनी जीवेनी जदि जिबे हाँ विपद निश्चय मारी आसीबो किंतु आपण माने केबे फेरिबेनी ना किंतु बापा मना कले मना कले जदि ज्ञानी पुओ हिथिबो उत्तम संतान हिथिबो योग्यवंत पुओटिए हिथिबो हाँ 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 तेबे सात पाहुंड पछकू घुंची एहे घर को फेरी जीव आज ए कली जुगारे हाँ मो बापा मानकर कथा कथा केउ पिला माने मानुछन टोटाल जणे किए मानिबो ना कहला तमे बुढ़ा लणी तम मुंड काम करनी तमे चुप से बस तमे चुप होई बस हां हाँ होई रे ओ तमे कोन एमिति धमक दउछु आमे तुमको जन्म देइछु आहा तमे हमको धमक दबो हाँ हां हाँ अरे बापा कथा मानिला भली कोन पिला हम संसार रे नाहंती अछंती पुराण जगत रे समस्ते थिले हे किए की सत्य जुग रे थिला जिमूत वाहन त्रेतया जुग रे थिला जमदग्नि कौर सरु जन्म हेइथिला हाँ ब्राह्मण घर रे गोटे पिला आहा ना थिला परशुराम परशुराम तेणु बापा ओ ये दिने जमदग्नि डाकिले डाकिले कहले बापा ओ परशुरे परशु मु आड़िकी टिके आइलु आइलु बापा आइलु आइलु हाँ कहला बापा बापा काहेकि मते डाकिलो कौन भाई डाकिलो कह काहेकि हाँ सहस्रार्जुनर अच्छा रेणुका उपरे प्रभाव पड़िथिला स्नान करुथिया हाँ समय हाँ 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 तेणु ब्राह्मण घर कथा हे कहला ये कलंकिनी कूलरे कलंक लगेला आहा कहला मो कथा रखिबु तो हाँ परशुराम कहला बापा बापा मु तम कथा रखिबिनी निश्चय मु परा तम पुओ पुओ आज आम पिला माने आम कथा या मानु नाहंती नहीं नहीं कहला रे हे तू जदी योग्य संतान मोर आहा हा चारिटा जाक पुओ मध्यरु तू एक नंबर रे अछु हे तेबे से खंड परशुरे आहा तो मार गंडीरु मुंड को अलगा करी दिए हे आज्ञा हाँ जमदग्नि आदेश रे हे परशुराम कौन करिथिला कौन कला दिने पिता वाक्य को पालिले जी परशुराम मातृ हत्या करिले सोण जनने गा सोण जनने आज पुरुष अछि भले सोण जनने पूर्व सुना अछि भले सोण जनने गा सोण जनने पूर्व सुना अछि भले सोण जनने बापांकर कथा रे कथारे मार बेकरु दी खंड रे दी भाग रे विभक्त करि देला परशुराम परशुराम कुंढेई पकेले बापा जमदग्नि आहा मोर गुणवंती आबु पुआ ये मुंड ठारे पाद पर्यंत आहा पोछि नै गेले गंडमंडल रे चुंबदान दे दे ओठरे हाथ मार देले आहा मो कथा जितु रखि तोर मार बेक ठारु दी खंड रे हे दी भाग रे विभक्त करि देलु हाँ 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 कोन मागुचु मते मागे मागे मु तते आज सर्वस्व देई देबी हे परशुराम विचार कला कला मो बापांक पई मु कथा रक्षा करी करी उत्तम संतान ही गर्भधारिणी माँ 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी आहा मते जी ये पृथ्वी पृष्ठ को आनी छी हे मु आज मातृ हत्या कली आहा केते बड़ पाप कली कली कोन करिवि आहा मो बापा मते बर जाचुछंती आपण मानकर कटक जिल्लार कवि कवि मधुसूदन राव राव कलम करिबा पाई गले उत्कलर गौरव आहा परशुराम चिंता कला 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 पिता माता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राई जे नाही या तांकरी आशीष सहाय कासिना विपद करिबा पाए आए 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 बाईगण पेंडी पेंडी लब
ବଉଳ ବାଇଗଣ ପେଣ୍ଡି ପେଣ୍ଡି ବାୟକର ଶାଶୁ ଉକୁଣି ମୁଣ୍ଡିଲ ତାକୁ କହିଦବା ନାଣ୍ଡି ଆଏ 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 ଆ। ତେଣୁ ପରଶୁରାମ ବିଚାର କଲା ମୋ ମା ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମତେ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଛି ହଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ମାକୁ ହାଣି ଦେଇଛି ବେ କହିଲେ ବାପା ବାପା ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନା ତମେ ଆଉ ମା ମା ଦି ଜଣ ମତେ ଯଦି ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବ ହଁ ତମ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସିଦ୍ଧି ହସ୍ତ ହେବି ହଁ 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 ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ବେ ହେ ବାପା ବାପା ମୋ ବରଟି ହେଲା ହଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ କହିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ରେ ପୁଅ ଆହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲା କଣ କଣ କଲା ଇଏ ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି ଆଣି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରେଣୁକାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଆମେ କହିବା କଳି ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ଆମ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଯୁଗରେ ଆହା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା କିଏ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଲା ମାନିଲା ସେ କିଏ କିଏ କହିଲା ରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ରାଘବ ପିତୃ ସତେବନେ କରିଲେ ଠାବ ଶୁଣ ଜନନୀ ଶୁଣ ଜନନୀ ଚଉଦ ବରଷ ଭାବ ଶୁଣ ଜନନୀ ଚଉଦ ବରଷ ଭାବ ଶୁଣ ଜନନୀ ଶୁଣ ଜନନୀ ଚଉଦ ବରଷ ଭାବ ଶୁଣ ଜନନୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହଁ ଭଗବାନ ରାମ ରାମ ବାପା ଦଶରଥ ମା ମା କୈକେୟୀଙ୍କ କଥାରେ କଥାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ହଁ ରାଜଭବନ ଛାଡି ରାଜସୁଖ ଛାଡି ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଇଏ କଥାକୁ ଭୁଲି ଦେଇ ଏତେ ସୁଖ ସୁଲଭକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆହା 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନ କାଟିଲେ କାହିଁକି କଳିଯୁଗ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହିବା ହରେ ଚଣ୍ଡାଳ ହଁ ତୁ ଦିନ ସାରା ବୁଲୁଛୁ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଆହା ହଁ ହଁ ମୋ ନାଁ ପକେଇଲୁ ହେ ଚଣ୍ଡାଳ ମୋ ଘରୁ ବାହାରେ ଘରୁ ବାହାରିବି ହଁ ଏକାନେ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ାରେ ବେକ ଉଡେଇଦେବି ଆଜି କଳିଯୁଗର ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଟା ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ ବାପା କେବେ ହେଲେ ଆହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଳିଯୁଗରେ ଘରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ନା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା କିଏ ସେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ ହଁ ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କୁମାର ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଥିଲେ ହଁ ହଁ କାହିଁକି କାଇଁ? ନା ଗୁରୁ ସେବା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅବହେଳା ଥିଲା ହଁ ନା ନାଇଁ ବିକାର ଯେ ସେବା ଯଦି ଆମେ ଠିକରେ କରିବା ହଁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଥରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଜ୍ଞା କରିବା ମା ପାଦ ସେବା କରିବା କରିବା ଯଦି ଆମର ସେବାରେ ଅବହେଳା ହବ ହବ ଆମେ କେବେ ସିଦ୍ଧି ହସ୍ତ ହେଇପାରିବା ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହନ୍ତି କଣ ବୋଇଲେ ସେବା କାର ପୁଣ୍ୟ ଦେବା ଫଳେ ଲା 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 କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମହି ତଳେ ସାଇରା ସାଇଶ୍ୟାମ ସାଇ ଭଗବାନ हिड़िक दाता सबसे महा साईरा साई श्याम साई भगवान हिड़िक दाता सबसे महा सेबारे थाये जारम मन ला 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 से रे सर्व साधन साईरा साई श्याम साई भगवान हिड़िक दाता सबसे महा साईरा साई श्याम साई भगवान हिड़िक दाता सबसे महा तेणु आमे जदि सेवार त्रुटि କରିବା ग्राम देवता अच्छे माँगर पूजा करुचे ହଁ सेवारे अवहेला करवा माँ ये थे आम सब घर को पलैबा संकल्प वाला ଆହା तेणु आम कौन फल पाइबा ନା केबे नुह ନାଇଁ ନାଇଁ आपण माने विचार करंतु କରନ୍ତୁ गुरु आसिले ହଁ गुरुंकर गोदर गोड़ होइथला ଏ ହେ ହେ ହେ। आलू फलिच ଆଳୁ ଫଳିଛି ये अंध अंधुणी नथिले पूर्वरु ନା कौन बापा साधु मासे पलैबे ହଁ ହଁ ଅଛି ଅଛି हाँ तेणु देखंतु आज्ञा हाँ हाँ ठीक अछि ହଁ तेणु ଏଇ एई समय रे ଆଜ୍ଞା गुरु जते बेला आसी पहुंचिले ପହଞ୍ଚିଲେ सेतेबेलर पिला माने ହଁ गुरु को देखिले ଆଚ୍ଛା ये कछा मारी कांधरे गामुछा पकई ହଁ ଲମ୍ବା ଦଣ୍ଡା तले आठुटा अंग को लगई गुरुंकर पाद को मुंडिया मारिबे ହଁ पाद धूली मुंडरे बोलिबे ବୋଳିବେ पानी टिके पकई ପକେଇ गुरुंकर गोड़र वृद्धा आंगुळीरु ହଁ ହଁ जो पानी तळकु बहिबो ବହିବ से पानी के बेଳ पाद उदक कही ଆହା एणे पान करिवे ଏ तेणु देख
ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଦଡ଼ ଗୋଡ଼ ହୋଇଛି ଆଳୁ ଫଳିଛି ଆହା ପୂଜ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ବାବା ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ବିକାର ଲାଗିଲା ହଁ କହିଲା ଆମେ କେମିତି ଏ ପାଣି ପିଇବା ହେଇ ନେତ୍ର ବନ୍ଦ କରି ବିକାର ମନ ଭାବରେ ପିଇଲେ ପିଲେ ଗୁରୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଖିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ସେଇଆ ଆରେ ପିଲେ ମୋର ଛାତ୍ର ହୋଇ ତୁମେ ସେବା କଲ କଲ ତମକୁ ସେଇଆ କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଓ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ହଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ହରେଇଦେଲେ ହରେଇ ଦେଲେ ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ପଡ଼ିଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲା ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଏ ହଉ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମାତ ରହେ ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତିଦାର ଥାଏ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମାତ ରହେ ବୋଇଲେ ଦଣ୍ଡିତ ଜନ କ୍ଷମା ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜନ ଧର୍ମେ ପାଳେ ମହେ ଦଣ୍ଡିତ ଜନ କ୍ଷମା ଦେଇ ସେ ଜନ ଧର୍ମେ ପାଳେ ମହି ଏ ଗୁରୁଜୀ ହଁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ ଭୁଲ କରି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ହଁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଛୁ କରିଛୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିଛୁ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି କି ଆହା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ପାଣି କଣ ବୋଲି ଆମେ ଜ୍ଞାନ କରିପାରିଲୁ ନା 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 ତେଣୁ ହଁ ଆମକୁ ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ 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 ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ହେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ହଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି ବା କିନ୍ତୁ ହଁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା ତମର ପୁଅ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କାରି ତମର ଚତୁର୍ଥ ବୟସ ସମୟରେ ସମୟରେ 108 ତୀର୍ଥ ତୀର୍ଥ ତମକୁ କାନ୍ଧରେ ଭାର କରି ବୁଲେଇବ ଗୁଆହି 108 ନଦୀର ଜଳ ଯେଉଁ ଦିନ ତମ ନେତ୍ରରେ ପକେଇବ ପକେଇବ ଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଦୂର ହେଇଯିବ ଦେଇଛି ପରାଣ ବିକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପରାଣ ବିକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ଓ ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ଏ ଅଧମକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଇছে ପରାଣ ବିକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଇছে ପରାଣ ବିକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୁରୁ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ ବାବା ঘটিলে যা এ পাথর ও ঘটিলে যা এ পাথর রহে মন ও গুরুদেবଙ୍କୁ ଦେଇছে ପରାଣ ବିକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ଓ ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ଏ ଅଧମଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଇছে ପରାଣ ବିକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଇছে ପରାଣ ବିକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ আজি কহে অভিরাম বাই অলি হইয়াছি মুগি কহে অভিরাম বাই অলি হই অছি মুহি মোহরয়া সাভরতা ও মোহরয়া সাভরতা পদার বিন্দা সচিদানন্দ নমস্তে গুরু গোবিন্দ সচিদানন্দ তুম কৃপা বিনাশিনা ও তুম কৃপা বিনাশিনা সচিদানন্দ নমস্তে গুরু গোবিন্দ
नमस्ते परमा गुरु नम प्रेम कल्पतारो नमस्ते परमा गुरु नम प्रेम कल्पतारो तुम कृपा बिना चिना हो तुम कृपा बिना चिना जगत सचिदानंद सचिदानंद नमस्ते गुरु गोविंद सचिदानंद नमस्ते गुरु गोविंद सचिदानंद हौ हौ আজি गायक को उत्साहित करने वाह भाई आमर तांक पिलांक नाँ रे हाँ टिके बाबारे आशीर्वाद देवा पाई हाँ ऑर्डर ऑर्डर करिसंदी वाह ना हेउछि कौन तपन हाँ एवं मिथुन भी एणु आमर हाँ बड़ भाई 10 टंका देइछंदी हाँ कहले जगन्नाथ कहीं अधा गड़ा हाथ खंडिया है कि बड़ देउल रे बसछंदी आज बड़ा काठ मिस्त्री ताके कहीं पचारुन हाँ 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 ये साधारण प्रश्न या आम उत्तर दबा तुम हे। व्यस्त होनी तुम तले बस हाँ मुझे कहानी टी आग को निए वाह तेणु एणे तेणे हो जाऊँ बही एपट सेपट हो हब ना नाई हाँ तेणु बापारे आज ना हैला हाँ मिथुन मिथुन आउ आउ कौन तपन तपन अर्थ सूर्य सूर्य ना नाई हाँ मिथुन हूँ आजिकालिया ना हे मिथुन चक्रवर्ती तेणु बापा ओ जो दान देइछंदी आज्ञा दान हेउछि महान तांका हाथ पवित्र होई ना नाई हाँ गायक रत्न लोकनाथ कर आहा बाणपुर माठीर गौरव 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 नाचुणी पाख हरिपुर रे जहांकर जहांकर घर बे निखिल उत्कल पाला हाँ परिषद गायक थिले हे लोकनाथ कर कर से कौन कहिले कौन कला कर कु सुंदर धन वितरण नदी की सुंदर वाली अरे पाद कु सुंदर तीर्थर गमन अधर सुंदर सुंदर नाले आए आए आया नईरे खाकड़ा बालिल बउल नईरे खाकड़ा बाली हे तम नुआ बो भात खाऊने आम घर नियो डाली आए आए आया हाथ टेकी हाँ ठाकुरंकर अनुष्ठान हौ पाला गायक हुअन्तु संकीर्तन गायक हुअन्तु दासकाठिया हौ भगवानकर कथा को जी वर्तमान भगवानकर कृति की प्रचार करती यही कथार जो माने दान दियंती कवि कहिले हाँ 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 तेणु बाबू आमर हाँ पुराणा लोक तो 3 जन जाक 60 20 30 60 तेणु बापा ओ भगवान तांकर मंगल करती कहीं प्रभु चिंता करती मु ऋणी हो गली जहा मो ना जदि से माने आज मो ना दान देले हाँ तेणु मु तांका प्रति ऋणी ऋणी हो गली केतेबेले तांकर हाँ इए मूलर मजूरी तांकु सुझी एइथिपाई जगन्नाथ दास भागवत रे लिखिछंती कौन कहले पूर्व अर्जित कर्म फले अरे जाते मुंडे ताई बड़े पूर्व देता कर्म फले जाते मुंडे थाई बड़े हे मोर सजन मंडली हाँ ये जो बाबू मानकर दान हेउछि महान 15 मिनिट समय दे हाँ 15 मिनिट ये पूर्व अर्जित कर्म फले जाची मु देउ थाई बड़े बड़े जदि आपण माने हमकु उत्साहित करबा पई दान देले गेले बड़ भाई हमर देइछंदी बापा 60 टंका 60 3 जन जाकू हाँ एपटे आहा ये विशाल बाबू देइछंती 10 टंका आज्ञा एपटा तपन एवं मिथुन देइछंती 20 टंका 20 टंका तेणु दान हेउछि महान महान तापर कोन कहिले कौन कहला बापा ओ आ गोटे कथा कहिले कहला कोळकु सुंदर बालुत नंदन मुंडकु सुंदर केसा चहु केता हा हा घरकु सुंदर कुलवती नारी वेश्याकु सुंदर वेश हो चहु बेता हा आए आए आया ब्राह्मण कु चिता पईता सुंदर देश को सुंदर राजा हो चहु राजा हा अरे मुख को सुंदर मंद महास गीत को सुंदर बाजा हो चहु बाजा हा आए आए आया तेणु रही जा बापा
ହଁ କହନ୍ତୁ କହନ୍ତୁ ହଁ ଏଇପଟେ କିଛି ନାହିଁ। ହେଇପଟେ କ'ଣ ମୃଦଙ୍ଗର କ'ଣ ଅଛି କି ସେ ଇଏ ଅଛି କି ତାଙ୍କର ଫୋନ ନାହିଁ ଥାଉ ଛାଉ ଗହଳି କନି ହଁ ହଉ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ବାପା ହଁ। ଏ ଦାତା ମାନଙ୍କର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କରି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ବିଶ୍ୱନନ୍ତା ଠାକୁର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ କରି କରି ତାଙ୍କ ସହପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏଣୁ ହଁ ମୋର ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାନ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ହଁ ଅଡୋଶୀ ପଡୋଶୀ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ବି ମୋର ମାତୃକଳପା ମା ମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଏଣୁ ନବଯୁଗର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ହଁ ସମସ୍ତ କୁଣାକୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ହଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବା ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବି ଇଏ ଗୋପାଳପୁରର ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପତାପ ହରଣ କରି ଆହା ଚିର ଚିନ୍ମୟ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଶରଣ ଶରଣ ବାବା ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଭୁଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲା ଆହା ଆଉ କାହା କର ଧରିବି ସଜନି ଗୋ ছাড়ি গলে গুণমণি বাবা ছাড়ি গলে গুণমণি মু ঝুরি ঝুরি মরিবি সজানি গো আউ কাহা কর ধরিবি সজানি গো আউ কাহা কর ধরিবি সজানি গো ছাড়ি গলে গুণমণি ছাড়ি গলে গুণমণি ঝুরি ঝুরি মরিবি সজানি গো আউ কাহা কর ধরিবি সজানি গো তুমহর মুতহারা ন করিবু অন্তর গো তুমহর মুতহারা ন করিবু অন্তর গো তুমহর মুতহারা ন করিবু অন্তর মারু অছি পঞ্চচর মারু অছি পঞ্চচর বাহু অছি চারেরা সজনি গো আউ কাহা কর ধরিবি সজনি গো আউ কাহা কর ধরিবি সজনি গো বাহ সুন্দর তোলাট আরে পড়ুয়া লট গো সুন্দর তোলাট পড়ুয়া লট গো সুন্দর তোলাট পড়ুয়া লট গজদন্ত পলঙ্করে গজদন্ত পলঙ্করে এজি বনে নাহি বেটা সজনি গো আউ কাহা কর ধরিবি সজনি গো ছাড়ি গলে গুণমণি ছাড়ি গলে গুণমণি ঘুরি ঘুরি মরিবি সজনি গো আউ কাহা কর ধরিবি সজনি গো রসবতীর শিব কান্ত করে বসিব গো রসবতীর শিব কান্ত করে বসিব ভণে উপ ইন্দ্র ভঞ্জ ভণে উপ ইন্দ্র ভঞ্জ চারি চক্ষু মিশিবা সজনি গো
ତୁକି ଜନମର ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଆଉ କାହା डिंबियारू आगत बायक मौसाକୁ ଆଉ ଏ ଅଧ ପାଳିଆକୁ 20ଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ ହଁ ହଉ ହଉ ତେଣୁ ଆଜି ଡିମ୍ବିରିଆରୁ ଆସିଥିବା ଆମର ବୁଢା ମଉସା ହଁ ବାପ ତୁଲ୍ୟ ବେଶ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଳିଆ ଏବଂ ବାୟକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଆହା। କରିବା ପାଇଁ 10 10 20 20 ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଅନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଇସ ପୁରୀ ଗଲା କେବଳ ତାଙ୍କର ସାରଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆହା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କରୁଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ହରିଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି କରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ। ହଁ ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ଆହା ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ସର୍ବଜନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କରନ୍ତୁ ସରବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲା ଆହା ରଥଟା ବାପା ଯାଇ ଯେତେବେଳେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ହଁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିର ଅର୍ଧ ଆକାଶରେ ଅଛି ଅଛି ରଥଟିକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରଖିଦେଲେ। ରଖିଲେ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି କି ଅନେଇଲେ ହେ 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 ଦେଖି ଦେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କଣ କଣ ଦେଖିଲେ? କଣ ଆରେ ଦେଖିଲେ ଠାକୁରେ ଆହା ଦେଖିଲେ ଠାକୁରେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆହା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କଳା ପୁଂସ ଏକ ଜଣା କଳା ପୁଂସ ଏକ ଜଣା କଳା ପୁଂସ ଏକ ଜଣା କଳା ପୁଂସ ଏକ ଜଣା ସବଲେ ଉଠାଇ ଆହା ସବଲେ ଉଠାଇ ମଶାଲ ଜଳାଇ ଆହା ମଶାଲ ଜଳାଇ ଦେଖୁଛି ନିଜ ନୟନ ଦେଖୁଛି ନିଜ ନୟନ ଦେଖୁଛି ନିଜ ନୟନ ଦେଖୁଛି ନିଜ ନୟନ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରୀ ହରି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ଥାଇ ହଁ ଅନେଇଲେ ଅନେଇ ଦେଲେ ପୁରା କାଳ ପୋଷାକ କରାଳ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛି ବିକଟାଳ ରୂପ ଆହା ହାତରେ ଗୋଟେ ମଶାଲ ନିଆଁ ହୁଳା ନିଆଁ ହୁଳା ଧରି ନିଆଁ ହୁଳା ଧରି କୌରବ ମାନେ କେତେ ମଲେ ବୋଲି ମୃତ ଶବ ଗୁଡାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ହଁ ଶବକୁ ଲେଉଟେଇ ଏଇ ନିଆଁ ହୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଶବକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି। ହେ 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 ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚମକି ପଡିଲେ ହେ କହିଲେ କିରେ ରେ ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଢେଇ ହଁ 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 କହିଲା ଇଏ କିଏ ଇଏ କିଏ ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆହା କହିଲା ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଆହା ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଆହା ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟ ଖଣତା ତାକୁ ଗୋଟ ଖଣତା ତାକୁ ଗୋଟ ଖଣତା ତାକୁ ଗୋଟ ଖଣତା ତାକୁ अर्जुन अदृश्य अर्जुन अदृश्य प्रणमिला कृष्ण न जाने वीर फाल्गुने न जाने वीर फाल्गुने न जाने वीर फाल्गुने न जाने वीर फाल्गुने ये मोर श्रोता कदम्ब भगवान कृष्ण जेतेबेले देखिले हमर ये युद्ध भूमि रे हेलो हमर लिपि आउ दीपी बरमूलु आगत 20टी भारत मुद्रा प्रदान करछन हो 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 बापारे हाँ तेणु झील मानकर मनोरथ पूर्ण करिवे कि किए से ना मा हाँ 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 किंतु बापा ओ माता थिला झियो चिरो सेरंता माता थिबा झियो चिरो सेरंता शाशु थिबा बहु घर पुरंता शाशु थिबा बहु घर पुरंता गुरु थिबा शिष्य सभारे बाघ गुरु थिबा शिष्य सभारे बाघ विद्या थिबा सुहा समस्त साघ विद्या थिबा शिष्य समस्त साघ र हाँ केले
ଝିଅ ମାନେ ସେରନ୍ତା ହନ୍ତି ମା ଥିବା ବେଳେ ମା ଥିଲା ଯାକ ମା ଚାଲିଗଲେ ହଁ ଭାଇ ଭାଉଜ ନା କାନ୍ଥା ଆଉଜ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ହଁ ଆଜି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ମା ମା ନା ନାଇଁ ହଁ ମା କିଏ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ହଁ କରୁଣାମୟୀ ବେଶ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଆହା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ହଁ ତେଣୁ ହେଇ ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବସବାସ କରି କରି ମା ପଦ୍ମାଳୟା ଆହା ଯିଏ ଦେବତାସୁରଙ୍କର ହେଇ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ହଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ 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 ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ମା ଆହା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚାଲିବା ପଥରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ହଁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରି କରି ପିଲା ଦୁଇଟିର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ହଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠ ତଟରେ ବସି ବସି ବିଦ୍ୟା ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବୀ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଭୁଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲା ଆହା ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ହଁ କହିଲେ କିରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଇଏ କିଏ ମରିଥିବା ଶବ ଗୁଡାକୁ ନିଆଁ ହୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖୁଛି କିଏ ଦେଖୁଛି କିଏ ଶବ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି କିଏ କରୁଛି କିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ଭଗବାନ ଆହା ହା କେମିତି ଜାଣିଲେ କେମିତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଥାଇ ତଳକୁ ଅନେଇଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିର ଖବର କେମିତି ଜାଣିଲେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ କଣ କଲା ସକଳ ଘଟେ ନର ହରି ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତି ଆତ୍ମା ରୂପ ଧରେ ସକାଳ ଘଟେ ନର ହରେ ବସନ୍ତେ ଆତ୍ମା ରୂପ ହରେ ଆଜ୍ଞା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୁଣା ଇଏ ସକାଳ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୁଣା ସକାଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ବୋଇଲେ ସକଳ ଘଟରେ ମୁରା ତାରେ ଇଏ କୀଟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ପୁରେ ସକାଳ ଘଟରେ ମୁରାରେ କୀଟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ପୁରୀ ଭଗବାନ ସର୍ବଘଟ ଅନ୍ତର ଯାମି ହଁ ରଥରେ ମାୟା ଲଗେଇଦେଲେ ଲଗେଇଦେଲେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ତା ପାଖକୁ ହଁ ଶକୁନି ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ନ ଜାଣୁ ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକିନା ଅର୍ଜୁନ ପଛପଟକୁ ନଜର କରି ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଧରିଛି ହଉ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଅର୍ଡର ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ରଥ ହଁ ହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ବାପା ଏଇ ସମୟରେ ହଁ ରଥଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚ୍ଛା ମାୟା ଲଗେଇଦେଲେ ରଥ ପବନ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ଜାଣନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ରଥଟି ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇ ହଁ 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 କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣୁଛି ରଥ ଚାଲିଛି ବା ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆହା ଆସି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ରାତିରେ ଇଏ ଶକୁନି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହେ 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 ଯେତେବେଳେ ହଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ଦେଖିଲେ କିଏ ସେନା ଶକୁନି ଆହା ହା ନିଆଁ ହୁଳାଟା ପକେଇ ଦେଲା ବାବା କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କଣ କହିଲେ ବହି ହେଲା ରସକଲ୍ଲୋଳ କଲ୍ଲୋଳ କନୁ ପ୍ରାସରେ କଣ କହିଲେ ଶକୁନି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖୁଛି ଆହା ରୂପଟା କେମିତି ହେଇଛି କେମିତି ନିଆଁ ହୁଳାଟା ପକେଇ ଦେଇ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଇଛି ଆହା ହା ଚାହିଁଛି ଏଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ବା ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ହେଇ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କୋଟିଏ ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ରଜିଣୀ ମୁଖ ଖା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଭିନା ବାଘନା ଆରେ শ্রীঅঙ্গ অভিনা বাঘনা রে মনা শ্রীঅঙ্গ অভিনা বাঘনা আরে কোটি তোটে পিতা বসন বিরাজে আরে কোটি তোতে পিতা বসন বিরাজে আজি বলা কাবলি সমান তার কণ্ঠরে হে মুকুতা মারব কপটে তার কণ্ঠরে হে মুকুতা মারব কপটে কলাপি কলপ কলপ মুকুট আরে কলাপি কলপ কলপ মুকুট আরে ইন্দ্রধনু শান্তি তার কণ্ঠরে হে মুকুতা মালব কপন্তে বর্ণমাଳ বৈজয়ন্তୀ ମାଳ বেশ କୌସ୍ତୁଭମଣି ହାର ହାର ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଆହା ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ କୁଏଣେ ନ୍ୟୁନ ହବ କଟିପତଟରେ ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ହଉ ରଖିଦେବା ଅର୍ଡର ହେଲାଣି ହଁ ତାପରେ ହଁ ଶକୁନି ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା ପଡ଼ିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦିଅ ହା
অবিরতে লীলা নিরতে লাগিছি হে নিরতে লাগিছি বাহ 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 খেলুছি পরম সোনা আরে বাই মন এই উদয়গিরি কিয়না আরে বাই মন উদয়গিরি কিয়না অবিরতে লীলা নিরতে লাগিছি নিরতে লাগিছি অবিরতে লীলা নিরতে লাগিছি নিরতে লাগিছি খেলছি পরম সোনা বাই মন উদয়গিরি কিয়না আরে বাই মন উদয়গিরি কিয়না কাম ক্রোধ লোভ হিংসা দূর কলে মিলন্তি কালিয়া সুনা আরে বাই মন মিলন্তি কালিয়া সুনা কাম ক্রোধ লোভ হিংসা দূর কলে আরে মিলন্তি কালিয়া সুনা আরে বাই মন মিলন্তি কালিয়া সুনা বলে বৈকুণ্ঠ মোহ মায়া কাটর মোহ মায়া কাট বলে বৈকুণ্ঠ মোহ মায়া কাটর মোহ মায়া কাট যেতে হইব করুণা বাই মন উদয়গিরি কিয়না আরে বাই মন বাই মন বাই মন উদয়গিরি কিয়না উদয়গিরি কিয়না হৌর বিশুতে ডেরমর হে পণ্ডিত মণ্ডলী আরে বাই মন সর্বজন কর মঙ্গল করন্তু প্রভু বনমালী আরে বাই মন ইয়ে মঙ্গল অনুষ্ঠান হে হে মঙ্গলময় আরে বাই মন সর্বজন কর মঙ্গল করন্তু প্রভু দয়াময় আরে বাই মন ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ମା ଶ୍ୟାମା କାଳୀ আরে বাই মন ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଣେ ସୁସ୍ଥର ରଖିବେ ପ୍ରଭୁ ବନମାଳୀ আরে বাই মন ସହଜ ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରାୟଣେ 2 ଦିନ ହେଲା আরে বাই মন ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆୟୋଜନ ଥିଲା আরে বাই মন ଏହା ପରେ ହେବ ପରା ଧ୍ୟାନ ସଧମାକା আরে বাই মন କାଲିକି ହୋଇବ କୀର୍ତ୍ତନ ପଣ୍ଡିତ ଶୁଣିବେ ମନ ଦେଇ আরে বাই মন ଆଉ ଏହି ଠାରୁ ଦିନ ଜନ ପରା ବିଦାୟ ନେବ ତହିଁ আরে বাই মন ଆଉ ଧୀର ବର କୌତୁକୀ ମର ଶୁଣୁଥିଲେ ଦେଇ ମନ আরে বাই মন ମନେ ଭାବ ବୈକୁଣ୍ଠ ପରା ତୁମରି ନନ୍ଦନ আরে বাই মন ଆଉ କଣ ଗାଇ ତୋଷିବ ପରା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନ আরে বাই মন ଗାଇବା ପରା ସହଜ ନୁହଇ আরে বাই মন ଏଣେ ଗାଉଥିଲେ ବାଉଥିଲେ ଖାଲି ମଉଜ ଲାଗୋଇ আরে বাই মন ନିରାନିଧି ଲୀଳା ଅବା ପରାକେ କହିପାରିବ আরে বাই মন ଶସ୍ତ୍ର ମୁଖେ କହି ନ ପାରିଲେ ଶେଷ ଦେବ আরে বাই মন ଆରେ ଦଇବାଟେ ଚାଲି ଅଛି ପରା ସମାଜର ଦାଣ୍ଡି আরে বাই মন ଖଞ୍ଜା ଖଞ୍ଜି କରି ପଣ୍ଡିତେ ପରା ଗାଉଅଛି ମୁଣ୍ଡି আরে বাই মন ଏହି ଠାର ଭାବ ପଣ୍ଡିତେ ପରା ଏହି ଠାରେ ଥାଉ আরে বাই মন ଆଉ ପୁରାଣ ରସରେ ପରା ମୋର ଜୀବ ଯାଉ আরে বাই মন ଆଉ ଜୟ ଜୟ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ আরে বাই মন ଆଉ ପାଳିଆ ରତନ କେତେ ମୋର ହେଲୁ ହାଉ ହାଉ আরে বাই মন ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବା ବାପ ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମା ରହି ପରାୟଣ আরে বাই মন ଜନନୀ ଚରଣେ ମୁହିଁ କରେ ନିବେଦନ আরে বাই মন ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବ ମାତା ରହି ପରାୟଣ আরে বাই মন ଦିନ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରା ଦୀର୍ଘ ଜୀବି ଜାଣ আরে বাই মন ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ହେବ ମଙ୍ଗଳ ଜାଣ আরে বাই মন ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମୋ ମସ୍ତକ ଥାଉ আরে বাই মন ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଣେ ସୁସ୍ଥରେ ରଖିବେ ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ আরে বাই মন ତ୍ରୁଟି ଥିବା ପଦ ମୋର ପଣ୍ଡିତେ କରିବେ ମାର୍ଜନ আরে বাই মন ମନେ ଭାବ ବୈକୁଣ୍ଠ ପରା ତୁମରି ନନ୍ଦନ আরে বাই মন ସାଙ୍ଗର ମାହାଗୋଡ଼ି ସାହିରେ ଅଟେ ମୋର ଘର ଜାଣ আরে বাই মন ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରା ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ আরে বাই মন ଏଣେ ବାପା ଦଶହରା ଠାରୁ ଲାଗି ରହିଲାଣି ଏମିତି କୀର୍ତ୍ତନ আরে বাই মন କଣ ଗାଇବ ପୁଅ ବୋଲି ପରା ଭାବୁଥିଲା ମନେ ଜାଣ আরে বাই মন ଆଉ ବାଜିବ ମୃଦଙ୍ଗ
ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ପରା ବାଜିବ ଝଞ୍ଜାଳି ଆରେ ଭାଇ ମନ ପବିତ୍ର ଦରବାର ଗୋଟି ଆଜି ପଡ଼ିବ ଛୁଡ଼ି ଆରେ ଭାଇ ମନ ଆଉ ଦିନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ କରୁଅଛି ପରା ନିବେଦନ ମୁହିଁ ଭଳି ଆରେ ଭାଇ ମନ ଏହା ସଙ୍ଗରେ ମିଶିବ ମା ମାନଙ୍କ ହୁଳା ହୁଳି ଆରେ ଭାଇ ମନ ଶ୍ରୀମନ୍ତିନୀ ମା ମାନଙ୍କ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ରହିବ ଆରେ ଭାଇ ମନ ଆଉ ହସ୍ତର କଙ୍କଣ ପରାୟଣେ ବଜି ରହିଥିବ ଆରେ ଭାଇ ମନ ଆଉ ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ପରା ଏକ ସ୍ୱରେ ହେବ ଆରେ ଭାଇ ମନ ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନ ପାପ ତାପ ଏଣେ ଦୂରେ ଚାଲିଯିବ ଆରେ ଭାଇ ମନ ଆଉ ଜୟ ଜୟ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆରେ ଭାଇ ମନ ତବ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଏଣେ ଗଲି ମୁଁ ଶରଣ ଆରେ ଭାଇ ମନ ମାଗୁ ନାହିଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ତୋତେ କିଛି ଧନ ଆରେ ଭାଇ ମନ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ ରହି ପରା ମଦନ ମୋହନ ଆରେ ଭାଇ ମନ କୃତି ଥିବା ପଦ ମୋର ପଣ୍ଡିତ କରିବେ ମାରଜନ ଆରେ ଭାଇ ମନ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ଏଣେ ପରା ଏଣେ ମନେ ଜାଣିବେ ଜାଣ ଆରେ ଭାଇ ମନ ଏହିଠାରୁ ଦିନ ଜନ ପରା ଏଣେ ନେଉଛି ଶରଣ ଆରେ ଭାଇ ମନ ଉଦୟଗିରି କିଅନା ଅବିର ତେଲିଆ বিরতে লাগিছি বিরতে লাগিছি অবির তেলিয়া বিরতে লাগিছি বিরতে লাগিছি খেলুছি পরম সোনা ভাই মন উদয়গিরি কেনা আরে ভাই মন ভাই মন ভাই মন উদয়গিরি কেনা महाराणा भाई विशाल बाबू बसिचंदी मु 10 टका देइची हां तमे मो पद कहि देकी गलनी दी तीनटा कारण अछि जगन्नाथंगर काहे के हाथ अधा हला हां किनु गोटिए कथा कहि दउची जते बेले दारू भासी गला भासिला ना नहीं स्वप्न देश हला आ आगो को नउनी नहीं सरी गला परा तेणु किए से वर्तमान से दारू पानी तैयार करिवो केवली कारीगर खोजिले हां बसिथिवा समय जने बुढ़ाटा नई नई निहण मुगुर धरी आसी पहुंचिला निजे भगवान अनंत महाराणा बोली कहंती तेणु कहिले 21 दिन भीतर मते रखियो 21 दिन भीतर मैं 3 मूर्ति की संपूर्ण करी या भीतर खोलिबो नाही ना मु किछि खाइबिनी 18 दिन भीतर आ ठकर ठकर शब्द सुहिलानी तेणु मैं विचार कले इंद्रदमन ना नहीं मां विचार कले गुंडीचा रानी बुढ़ा महाराणा लोक पस्टियल ताको मारदलो से भीतर किराको ठक ठक सुकु नहीं आ काई किछि शब्द होउनी ना ना नाही नाही मोढा भीतर अछि तमे ठाकुर निर्माण करिवो तैयार करिवो ना भीतर मोढ पसिजो कही जते बेले द्वारटा को खोली देले आउ 3 दिन बाकिया थिला 18 दिन रे खोली देबारु कवि कहिले ये माध्यम रे हे गेले अधा गढ़ा आउ गोटे कारण थिला रावण अभिशापरु किंतु प्रभु होइचंती कली युग रे अधा गढ़ा रे आउ बेले आनंद सागरे हरि दरबार मां जगत जननी करुणामयी शक्ति प्रदायिनी मां समाकारिंकर पूजारे जो माने साहाय्य सहयोग करूछंती कर्मकर्ता महोदयंकर मां भौणी माने बाबू माने जे संकल्प करिछंती सुनिबा समस्त चैतन्य भक्त मानकर मां जगत जननी करुणामयी शक्ति प्रदायिनी जो भगवान कृष्णकर कथा चलीथिला महाभारत आज सर्वजनकर मनोरथ पूर्ण करी समस्तक शरीर आरोग्य करी देवदेव महादेव कर्म कर्मदायक समस्तक शरीर रु 64 व्याधि खंडन करी अनुष्ठान को दीर्घजीवी करंतु कर्मकर्ता सहयोग करुथिबा कमिटी मेंबर मानकर बाबारे सर्वमंगल करी अंचलर अड़ोसी पड़ोसी बंधु मानकर मो माँ भौणी मानकर कुना कुनी पिला मानकर सर्वमंगल करी अनुष्ठान को दीर्घजीवी करंतु सर्वे बोल आनंद